سلام كمي صنحو كبرات تخطاتلت نلامو حموس مشات 25 مسكرم 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو قدم سر إثيوبيا أبي أحمد لومن أبروسيا جيشو مس بريزيدنت برامي بوتين بزعبا كهانسو حاسيبو زولو نيكولارن كالي إنزتا جيرولو نزم الكزرزر حبريتان إثيوبيا بوليتيكا عبدان حيزوال لختبل إيرترا زوزأتو مجلسن إيرترا مسناي حبرة أوروبا مرحة كمستراخبتن إيروب كيس أنتو كسرح الله وكبل بريزيدنت كلل تجراي جنرال تادسو ردا بزعبا أبدوب إيرترا خوين زهابو مجلس زملكتن حادش مدهانيت HIV إيدس كمستراخبن زبلون كالي إنزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو دعتا ختكاتلونا بخبرة نعدمكم بنجامين نتانياهو ابن فاريد كوينو حوت خطقع مئزازو تحبيرو نا إسرائيل قدام سر بنجامين نتانياهو ابلعلو حوت متقعت كفصام كأززن كله اب غعزو ابن فاريد اب زنبرو لغزي مخانو منጭታት እስራኤል ይحبرو አለው ቀዳም ሰር ቤንጃሚን ኔታንያሁ እስራኤል አብልዕላ አብሰን አን ዘረካቦ ሕት በሰፊሑ ከተሃረም ትእዛዝ ናብ ኒውዮርክ ኣብ ዝገብሮ በራ ከም ዝሃበ በጽሕፈት ቀዳም ሰሩን ሓቢሩ ከም ዘሎ ይጥቀሳሎ እቲ አብልዕል ዕጡቃት ናይ ተኸባበ ፍሉይ ጽላኣት ከም ዘለዎ ዝሕበር ናይ እስራኤል መራሒ ኣብቲ ጽዮን ዝተሰመይት ነፋሪት ኮይኑ ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቕ ሰራዊት ሕት ክሕራም ምእዛዙ ተገሊጹ ኔታንያሁ ኣብ ነፋሪት ጽዮን ኣብ ዝነበረሉ እዋን كاب منيسر مكلخال إسرائيل كاتيزن حالا فستاف سرايت مكلخال هاجر ليترال جنرال إيال زامروان حدش حابريتا كم زرخابة ميديا تايمز اوف إسرائيل حبيرو الله بات أبلعل عطو قجل حوت استخايدة متقعت 4 سبات كم زقاسولون كلتاون كم زموتون أبزق لسؤال زل أوان اتو عطو قجل حجوان قبر ملسكه مخانو نايت خباب وغانات يقلصو متقعت إسرائيل نايت قجل مراح عبد المالك الحوت اب تلفزيون مداراب زسمعولو زنبارة مكيادو زحبر نايت إسرائيل عفنيا ات متقعت قبر ملسنا يحوت أبلعل إسرائيل زكايدو ناي دورا متقعت مخانوان بتوساخ حبيرو الله مدحانيت HIV إيدس كمسترخبة تقاليصو حدشت ملكفت HIV إيدس عمكالخال نصنحة أما خلاف زقلقل كل التحدشتنا حمام ناي مكالخال مدحانيت كم زتأتاتو وتحبيرو أو كل التشن 14 تراي حادنت ب3 مليون سبات ب HIV إيدس كمستلخفو كابت كساب كل التشن 25 ناب 327 نمورادو زعلمه متن عزيز العلم خوانو زحبرو صبصابات ملكفت HIV إيدس زاغيت اب تحت قصر كاتو كم زي كاله يحبرو نت اب عالمنا كاب زركابو قتلت حمامات اب قدمي تساريعو نوح زقصر حمام إيدس نمقصار كفتن صنحو مدهانيتات كم زلاو زفلت كوينو قدم حجي صنح مدهانيت اب عمت 220 دولار زتقلب مخانوون كجلص انيحو ايو اذن حج مدهانيت اب عمت 4 دولار طراي زتقلب مخانو زخونه ولك سبب زخونه كفال عالم زلو انتخونه كتقاملو صقام كم زيبلو خجلص انكالو نتن ايدحنا سقم تزوستو عبيت تكالات ابنا يودب حبرات هجرات وعلا كم استزراربلو ون ينقار ኢትዮጵያ ፖለቲካው ዕብዳን ሒዝዋሎ ክትብል ኤርትራ ገሊጻ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ለውነት ኤርትራን ኣፍደገ ባሕርን ዘካይዶን ዝጸንሐን ዘሎ ዕንደራ ካብ ፖለቲካው ዕብዳን ወጻእ ካሊእ መግለጺ የብሉን ክትብል ኤርትራ ዝገለጸት ኮይና ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካባዶ ተበጊሶ ኩናት ንምውላዕ ምኽንያት ኣብ ምድላይ ከም ዝርከቡን ገሊጻ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀዳም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ዘበይታው ጸገማቱን ንምሽፋን بسبب قيح بحرن أفدق بحرن كوينات كولع لعلن تحتن يبل كم زرلا نا إرترا وغنات يخصو إيروب كايس أنتو كسرح كم زرلوا برزدان كلل تقراي جنرال تادسو ردا قاليسو نا حزب إيروب حلاوة أقدا سموخانو زحبارة قزيو من محدار كلل تقراي جنرال تادسو ردا مجلس وتحبير الله حزب إيروب نهلونا وزفتاتن صقامات كم زقاتمو زحبرت بريزيدنت وحسنت هلاو نايت تاريخانيا حزبن موحسن تمزابلتن مربتهم ام ملاس
ዕቱብ ክስርሐሉ ከም ዘለዎ ኣነጺሩ ፕረዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ኢሮብ ኣብ ናይ ዓሌተና ከባቢ ተራኺቦ ምስ ህዝቢ ናይቲ ከባቢ ኣብ ዘካየዶ ዘተ ህዝቢ ናይቲ ቦታ ግዳይ ተደራራቢ ጸገማት ምዃኑን ከም ዘመልከተን ህዝቢ ናይቲ ከባቢን ብወገኑ ንጥፍኣቱ ኣብ ዝፈታተን ሃለዋት ምህላው ምምልካቱ ተጠቒሱሎ ናይ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ኤርትራን ሓይልታት ሓቢሮም ኣንጻር ናይ ሕወሓት ሓይለ ኣብ ዝገጠምሉ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ኢሮብ ህዝቢ ከም ኣካል ናይ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ጸገም ምርካቦን ንህላኡ ኣብ ሰንኮፍ ዘቐመጥ ኩነታት ከም ዘጋጠመውን እቲ ፕረዚዳንት ሓቢሩ ህዝቢ ኢሮብ ተጠቃሲ ታሪክ ዝውንን ህዝቢ ምዃኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ተዘርዮም ዘለዉ ወገናት ፈጠርቲ ጽልዋ ምዃኖም ዝሕብር እቲ ፕረዚዳንት እቲ ህዝቢ ናይ ትምህርቲ ታሪኻዊ ሓይሊ ከም ዝነበሮ ወሲኹ ገሊጹሎ ኣብ ደቡብ ኤርትራን ትግራይ ይነብር ምህላው ዝጠቀሰተ ህዝቢ ንህላውንኡ ኣብ ዝፈታተን ከባቢ ብሰንኪ ምህላው ናይ ተኸታተልቲ ብድሆታት ግዳይ ክኸውን ምጽንሑ ዝሕብር ታደሰ ወረደ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምድሓን ተራኡ ክጻወት ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምሕያል ናይ ህዝቢ ኢሮብ ግደ ወሳኒ ምዃኑ ዝሓበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ናይቲ ህዝቢ ህላውን ውሕስነትን ብሓደ ወገን ምምላስ ወናን ተመዛበልቲ ከዓ በቲ ኻሊእ ናይ ህዝቢ ትግራይ ውራይ ምዃኑ ነጺሩሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ መግለጺኡ ህዝቢ ኢሮብ በብግዚኡ ህላውንኡ ዝፈታተኑ ጸገማት እናጋጠሞ ዝመጸ ምዃኑን ሕጂ እውን ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ ህዝቢ ኢሮብ ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን ኣብ 2013 ኣብ ዝነበረ ውግእ ንህልውንኡ ዝፈታተን ሓደጋታት ከም ዘጋጠመዎን ነዚ ንምምካት ደቁ ናብ ቃልሲ ከም ዘሰለፈ ብውዳበ ዕጡቕ ሰንበት ከም ዝመኸተ ገሊጹ ፕረዚዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ጽልዋ ፈጠርቲ ደቂ ኢሮብ ንህዝቦምን ዓዶምን ዝጠቕሙ ስራሓት ይሰርሑ ከም ዘለዎ ገሊጹ ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ከባቢ ደቡብን ኣብ ኣጸጋም መልክዓ ምድር ዝነብር ዘሎ ህዝቢ እዩ ህላውንኡ ዝፈታተኑ ጸገማት ስለ ዘለዎ ኩሉ ትግራዋይ እዚ ህዝቢ ውሕስ ንምግባር ብሓባር ክሰርሕ ኣለዎ ክብል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ህዝቢ ኢሮብ ሰላሙ ቀጸለ ንምግባር ህልውንኡ ንምውሓስ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ክሰርሕ ከም ዝኾነ እውን ገሊጹ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ መግለጺኡ ህዝቢ ኢሮብ ኣብ ዶብ ምስ ኤርትራ ዝጎራበስ ስለ ዝኾነ ሰላማዊ ርክብ ክህልዎ ካሊእ ጸገማት ከይፍጠር ድማ ምስ ፌደራል ኮይንካ ክስራሕ ይግባእ ኢሉ ኤርትራ ምስ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መራሕቲ ከም ዝተራኸበት ተገሊጹ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጎኒ ናይቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ናይ ባይቶ ጸጥታ ዋዕላ ምስ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ኣካላት ምርኻቦን ኣብታ ኣጋጣሚ ምስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍልይቲ ልእኽቲ ኣነይቲ ወበር ተራኺቡ ከም ተዛተየ ተገሊጹ ኣብታ ኣጋጣሚ ምስ ናይ ሽውደን ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትር እውን ከም ዝተራኸበ ዝጥቀስ ሚኒስትር ዑስማን ምስ ሚኒስትር ማርያም አልመር ዘካየዶ ዘተ እውን ውጽኢታዊ ምንባሩ ተጠቒሱሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕብረት ኤውሮጳን ጸንሐ ርክባት ዘምዕብለሉ ኩነታት ንምፍጣር ክሰርሑ ከም ተሰማምዑ ዝሕብሩ እቶም ሰመዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሃገራት ኤውሮጳን ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንጡፍ ክኸውን ክጽዕሮ ምዃኖምን ይሕበር ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ወኪል ኤርትራ ኣብ ውሕስነት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ትሰርሖ ዘላ ዝድነቕ ስራሕ ምሙጋሳ እውን ክሕበር እንከሎ ኤርትራን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ምዕሩይ ዝምድና ዝመጻሉ ኣገባባት ክፍጠር ግዚኡ ምዃኑ ሓቢራ ኣላ ብወገን ናይ ሽውደን ወጻኢ ጉዳይ እውን ኤርትራን ሽውደንን ሕድሕደን ክትሓጋገዛ ኣድላይ ምዃኑ ብምግላጽ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ውሕስነትን ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓቢረን ክሰርሓ ከም ዝተሰማምዑ ኣብ መንጎ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይን ኣብ መንጎኦም ክልቲአን ሃገራት ዝተኻየደ ርክብ ምሕባሩ ብተወሳኺ ፍለጥ ተኻኢሉሎ ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉባኤ ዓለም ለኸ አቶሚክ ሰሙን ንምስታፍ ሩሲያ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ እቲ ቀደም ሰር ኣብ ጉባኤ ዓለም ለኸ አቶሚክ ሰሙን ንምስታፍ ሩሲያ ከም ዝኣተወ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ቀደም ሰር ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ቀደም ሰር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝዳንት ሉካሸንኮ ከም ተዛተየ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ቀደም ሰር ምስ ዓለም ለኸ አቶሚክ ፎረም ጎኒ ጎኒ ምስ ፕሬዝዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሸንኮ ከም ተዛተየ ተገሊጹሎ እቲ ቀደም ሰር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጹ ኣብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ምስ ፕሬዝዳንት ቤላሩስ አሌክሳንደር ሉካሸንኮ ኣብ ክልቲኡ ዓለም ለኸ ጉዳያት ዘተ ከም ዘካየዱ ገሊጹሎ ብተወሳኺ እውን ኣብ ሕርሻ መካናይዝድ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኢንቨስትመንት ብሓባር ክሰርሑ
ከም ዝተዛተዩ ገሊጹ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ዋና ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ኤጀንሲ አቶሚክ ኢነርጂ ከም ተዛተየ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ቀዳም ሚኒስትር ምስ ዋና ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ኤጀንሲ አቶሚክ ኢነርጂ ራፋኤል ማራና ግሮሰ ተዛትዩ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳም ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ከም ተዛተየ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ቀዳም ሚኒስትር ሎሚ ምሸት ምስ ፕሬዝዳንት ሩሲያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝገበሮ ዘተ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከተሃንጾ ሓሲባ ዘላ ኒኩለር ጸዓት ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም